mo sa isa ka wala ka pati sa Dios. Nya actually pas may ara mo na nga gasimba man sa kuno galing because of the trauma of the leaders of etc. Ay ko ate sige kinahanglan ta na istoryahan. Ay ko pero ikaw anay una. Ikaw kumusta ka na? Nga damo na ko gani pas utang kay Lord amuni. Pero siling ko amo na gani bla it takes two to tango pero kung nagambalang Bible gani sa Amos can two walk together unless they agreed. Diba? Kaginambalan ko siya, why ko kapati divorce. So, but silingon, pagsulod mo palang nga daan, sigadoon mo nang nga process ang God ang pagsulod mo sa relationship. Kaya ang tao subong, masulod sila sa marriage, tapos ang solusyon nila, divorce na yun. Tapos mareklamo sila, dapat i-approve yung divorce, ang annulment. Nga ang solusyon nyo, ara sa punta, nga dapat ang solusyon nyo sa pagsulod nyo nga daan sa relationship. Have you even asked the Lord for it? Nga siya niya akong pamanahon, siya niya akong pangasawon? Will I really consider him or her nga all throughout my life upod ko ni siya? Have you considered that? Take note ha. Sa mapakasal pa lang. God talks about covenant. Kabalo kong meaning sang covenant, to cut. Ang tanan nga mag-break sa covenant, kiharon man. Amo na sa ka ultimatum ang God. So please don't take this lightly. Liwaton ko, ang problema sang butigon, it's not that people cannot believe him. Ang problema sang butigon is they cannot believe people because abi nila ang tao parehos man sa ila nga hindi man gatuman sang hinambalan. Reflection na sa mo. So ako yagapatigid ko, this is always the vocabulary ha. Kung naghalin sa Bible ang vocabulary nga marriage, hindi mo na i-pervert. Same-sex marriage. Gin-pervert mo na siya. Kabalo ka kung anong kalalataan mo kung i-pervert mo na. Manabat ka sa nagimo sa vocabulary nga na wala iban kundi ang God. So this covenant also is ginhimo sang God. Tapos nag-join ka sa covenant with God, tapos i-pervert mo dayon, hindi na sa pwede. That's what people don't understand. That's what people don't understand. Na manaog kita subong sa covenant of salt. Kabalo ka mo in the old days, nga kung magkaon ka sa lamisa, nga may salt, bot silingon, loyal ka na sa ginakaunan mo. That's why you notice it, nagambalang Bible, nga hindi ka pwede mag-upod kaon sa mga tao nga false. Kaya ginag-approve ka sa lamisa mo. Pero kita nga Pinoy, di wala sa ato, no big deal na ang lamisa. Daw okay lang na yung lamisa, kisa gani, mindset mo. Wala sa pakanay, pero tanang gakaon. Pero yung laing buot. Pero kabalo ka mo sa table sang God, hindi pwede mag-exist. Nga, di ba may mga change of vocabulary na ta? Ako gapati ko, sorry gid ha. Pero di man ko mangayo, sorry. Gusto naton mag-upod sa kingdom, sundo naton iya patakaran. Hindi pwede nga pagsulod mo sa kingdom, bitbiton mo imo patakaran. Ay, hindi niya sa balay, hindi niya pwede mo niya. Sa balay mo to yai. Pero magsulod ka sa kingdom sang God, ano rules sang king? Amin nga isiko at the end of the day, people will be shocked. Ang basang God, hindi ta kaya counted, kay wala ka di sa patakaran ko. People are so allergic with the word rules. Honestly, rule breaker sila mo. Kung kabalo ka mag-abide sang rules, nga akulbaan ka sang rules, if you knew that rules will bring you benefits. Masunod ka sa kumpanya, tapos may mo ka rules mo, tapos mareklamo ka nga, wala mo kong gisulduan sakto, tinagsunod ka rules how? Amo nang damo tao subong allergic sa rules. I do understand may mga trauma kamo sa mga sala nga kumpanya, sala nga tao, sala nga patakaran, may abusive, fine. But that doesn't negate sang rules sang God. Amen. Amen. When God, when God says it, He meant it. Amo ginatandaan ta permi, God is serious when He said something. In the old days, sa buksang Esther, kung ano ginambasa ng hari, automatic it becomes a law. Tawo pa lang na. How much more ang creator mo? You know why? Many people, even Christians, they really believe that God doesn't really mean it. Tabalda, permi. Naglapas ko sa rules, okay lang na kay palangga man ko ni Lord. Inabla mga waslik poder nga mindset. Okay lang na kalapit man ko sa luwag. And only to find out, balda kagidya eh. Kay Lord, wala lapit sa luwag kung sala gina siya.
Amen. Amen. Yes, we quote God is merciful. Pero siya na mambal kung go or hindi. It's not for you to say it. That's why mabalik kita kay Lord. Ang sala para natin nga Kristyano is what we call assumption. Abi ko okay lang ni. Pero God is so concrete. Ariha, the difference between the Hebrew mindset and Greek, which is naalalatay na sa aton, is ang Hebrew concrete. Kung itom, kung puti-puti. Ang Greek is abstract. That's why we don't really know kung ano ato ni muon. But the Hebrew Bible is concrete. When God says, this is it, this is it. That's why wala kita sang haom. Because ginmention na ni Lord mo. But ang ginmana naton is ara kita sa Greek mindset. Both silingon, may gray area, parehas na. Dili lang sa word nga truth. In our philosophy class, truth is abstract. Kaya ang true sa imo may not be true to me, which is correct sa aton circle. Pero kabalo ka sa Bible, kung ano true sa God, amo na siya, hindi mo na pwede lainon. Kailain niya akong religion, may ko nagapati. That means, hindi kaya mag-submit sa kingdom ni Lord, okay lang na iya, basta acknowledge mo nga hindi ka dira. Hindi pwede nga pagsulod mo hindi ya Lord ya, ang truth ya is according to the eyes of the beholder. Beauty niya gali. Lord, ako lang na iya sa depende niya Lord. Example, ginplastaran ko na sa manugiwit mo. Mabutang na sa 6, sa akon 6, sa iya 9. Tidi ng truth da. Correct man siya. Agree na kay perspective ng tawag. Pero kung gusto mo sa kingdom ni Lord, sundon mo perspective niya, hindi ka pwede mag-imuimo storya. Amen. Amen. That's where we missed it. Now, because manaog kita sa covenant of salt, next slide. Leviticus 2:13, in every offering of your grain offering you shall season it with salt. You shall not allow the salt of the covenant of your God to be lacking from your grain offering. With all your offerings you shall offer salt. Ano gani meaning sang salt? Permanence and incorruptibility. This ensured that the flavor of the covenant was present in every act of worship. Now, ang salt, ang covenant of salt symbolizes eternal, unbreakable agreement between God and His people. Primary link to sacrifices, priesthood, and the kingdom. Salt's preservative qualities represent perpetuity, butsingon perpetual, sige-sige, while ancient Eastern customs tied to shared meals, sealing pacts of loyalty. That's why kung gakaon ka nga may asin, meaning may loyalty dapat dira sa nga lugar. That's why abi naton ulo asin lang. That's why when we dedicate sang duta, but silingon, Lord, may covenant ni sa imo ni nga duta. I-covenant ko ni sa imo ni nga duta. Ti ginahalad sang tagiha mo, i-dedicate naton kay Lord. Okay Lord, ang asin nabi niyo panabog lang na sa mga mariit, hindi na sa tuod. May meaning na ang covenant of salt. Lord, ginahalad ko ni sa imo ang ini nga duta. Salt acts as a preservative for the moral and spiritual instruction within a decaying society. Nakabalo ka na nga salt ka. Nakabalo ka nga hindi ka pwede mag-compromise. Nakabalo ka nga kinanglan mo manidugan kay Lord. Nakita ka na sa opisina mo tapos gintawag ka salt of the earth tapos utro tamad ka, salt ka. Another one. Gintawag ka salt. Christian sa pero reklamador saya, kapala complain saya. Salt ka. Manungdom ka gid mo. Napakawian kong God. Hindi ko dapat magkumod. Dapat i-evaluate mo na yan. Antes ka na ng kadto. Diba? Ang mga tao pag wala ubra, makumod. Pag gaan ubra, mareklamo ka puy. Diba? Amen. Amen. Nangayo ka ubra, may responsibility. Nangayo ka relasyon, may responsibility. Gusto mong patindog balay, gusto mong mga asawa, gusto mong mana, mareklamo ka diaper, kag biberon. Kalaw, ay nabla pamatian, honestly ha. Kang bata mo ka pamati daw, mo ay kakapoy, kabukapoy.
Bit-bit bata, kakapoy bakal gatas, kakapoy bakal diaper. Kung nakambal na bata mo, ngaging bata mo pa ko. You get me? Did you get me? Tapos sa tubangan sa God, ari ha, parang kanina storya because God is perfect. Okay. God is provider, God is sustainer. Gina-sustain ka sang God. Pero notice nyo, ang tao, wala kapunuan. Sa tanan nga butang makumod. Hindi ka dumdum magpasalamat. Sa tanan nga butang may reklamo, gid sila. Tapos ay hindi kuya, pala sige, sa light siya nga sa wilderness, nakumod sila. Pulang tablay mo sitwasyon sa buong. Ang term na gapang hakroy. Kabalo ka ko naratupad mo ang God. Dabi ka nga sang Domingo, grabe pasinggit mo, praise the Lord. The Lord will provide, the Lord loves me. Tapos pagwa sa portahan, kakapoy man naman. I-address ko niya today because, that's a dangerous area you will be. Live in such a way that you represent a relationship with God that is unbreakable and enduring. So kung ikaw ang salt ng earth, silingon, ipakita mo sa palibot mo nga ang God gatuman promisa. Una sa imo. Hindi ikaw ang una nga ma-disappoint or ma-discourage sa tao nga, Christian ka, wala man na Japon. Diba? Din lang loyalty mo man. Butang ko sa kingdom na lang ha. Ari prang kanay nga storya. Gaobra ka sa company, gaobra ka anywhere. Diba may baho, ginayatanan? Nakapapalangga mo kumpanya mo kagabalo ka may baho, iladlad mo? Diba hindi? Tabunan mo pa na mo. Kaya nga, isa ka na da mo. Correct? How much more ang kingdom sang God? When in fact, God is perfect. Kaya sa rason ng mga tao nga, hindi ko yung magsimba kay mga tao, dahil don't they Christian, no? May simbahan nga perfect. Wala, di ba? Di ba? Most of the time, ang judgment naton sa iban, actually reflection na sa ngin, kaugaling. Di ba? Kung totoo nakita mo problema, extend ka help hindi ka magkumod. Ginawa ni Lord ka, gina-entrust ka ni Lord sa kingdom? Nakabalo sa nga blatianon ka man, di ka man perfect. Kung nag-entrust si Lord kingdom, tapos nag-intra ka man niya mo, yabutong padalom. Did you get me? Are we realizing things? Jesus said, Matthew 5:13, you are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and be trampled underfoot by men. Salt was placed at the base of ovens to help retain and catalyze heat for the fires used for cooking. Now, sang una nga tion ang salt ginabutang sa dalom-dalom na sa kay hindi na dapat pwede bulad or magwa na gatunaw na mo. Ang aton subong nga salt, sodium chloride is pure. Once mabutang mo sa hanginan, gatunaw sa, di ba? Tapos matubig na lang siya. But in the old days, hindi amo nang asin nila. Ang asin nila is amo naging mangkot ko dito about Dead Sea. Dead Sea salt. But sa lingon, dako na sila nga mga asin, pero once ma-expose na sila sa humid, ang ilang saltiness matunaw na, pero bilog man siya gyapon. Bilog man siya gyapon, do wala lang may nagalin, ang iya lang yung saltiness na dula. So you have this image of asin, pero wala ka na salt. Did you get me? Nagmuno na sa akong si Tito Ben, kaya nagsorya ko party sa salt. Sino ding kagi sa unang galuto sa, tawag ni? Sa pugon. Nga ginabutangan nila asin ng palibot para makontain ang heat. Ang asin gapang contain sa heat, kadua. Notice niyo sa mga sorbetero, mga ice creaman, mga dirty ice cream naton, nga sa palibot niya na asin, kaya gina-contain niya na ang tugnaw. Now, ang imo purpose is ga-contain ka sang covenant, sang God. Pero kung ikaw mismo covenant breaker, ano i-contain mo? Di ba? Example, may tupad ka da, way ko gapating, gasabat si Lord pangamuyo, At ang dapat ang sulod mo da, hindi, brad, may testimony ko bala sa imo. Ang Lord balaga sabat pangamuyo, buligan, takadalun, taka sa point nga, base, may mga kurit-kurit, may mga wala ka ginatuman. Actually, may testimony karon si Brother Joppel when it comes sa offering sa tithes, sa first fruit.
Nga may mga, ano gali, may mga abi mo, amo na gali siling kong alignment. Because abi mo tsakto, imo ginobra. Pero, gakumod ka na, sa kumod mo palang gin-cancel mo na tanan. Ano gani wali ni Jaeb? Complain means delay. Ga-complain ka, way ka kabalo, ikaw ga-delay sang imo pagpanglakaton. Now, ang purpose ng salt is ga-contain. Gina-contain niya kung ano. Now, ang covenant meaning, ikaw ma-contain until. Tubuhi ka, i-contain mo ng covenant sang God. The Bible uses the chemical power of salt as a symbol of total eradication also and judgment against things that should not be growing. Ang purpose ng salt, ginahaboy man na nila para hindi mabuhi ang mga weeds. Okay? Ara, Judges chapter 9 verse 45. So Abimelech fought against the city all that day. He took the city and killed the people who were in it, and he demolished the city and sowed it with salt. But silingon, salt, in the next slide, was used to kill the future of the city. By sowing the ruins with salt, Abimelech was performing a ritual curse. He wasn't just killing the people, he was attempting to kill the fertility of the soil so that even the weeds of rebellion could not sprout there again. So, ginhabuyan niya salt para wala, hindi niya mabuhi ang rebellion diri sa akong lugar. You get me? Damo siya, purpose ang salt is also to unweed. Kwaon mo ang tanan nga mga nagatubo. Kabalo ka kung masubran ka salt. Anong nabatian nyo nga napuno ka salt nga wala buhi, kabuhi? Ang Sodom ka Gomora, di ba? Go, scroll the pictures, may makamunda Google, ano subo ang tsurang? Ang tsurang sang Sodom ka Gomora sang naging asin siya. Namanundom ka mo nga ang asawa ni Lot naging pillar of salt. It's a reminder of God's covenant. Big deal sa God, magambalang God sang word niya. Amar ganit sila ko, please ha, eternals. When we look at the word of God, when we look at the Bible, we must take it seriously. Liwaton, taka mo anong bagay sang God. If you are casual with me, I will be casual with you. Nang kasakit na bala, ako gapatigay ko no, kung may relationship ka mo sa Holy Spirit, you know it when He grieves. You know it that He grieves when you don't take His word seriously. Diba? Ginikanan nyo gani mambasa, kapila na ko sulit-sulit nga magugas kapinggan, ano matsagan mo sa akon, taw-taw sa duldol. But silingon, amuman kita sina towards sa God. Diba? Oh, another one. Gusto nyo ni Lord, gusto nyo pamatian ni Lord in your prayer. Mangkot ko. When was the last time you took the word of God seriously and with immediacy? Mag-immediacy bala dasig. When was the last time you did that? Di ba unfair man na sa relationship? Gusto mo ko ma-act ko dayon sa imo ginambal, pero ang akon ginambal, wala ka man ga-act dayon. Di ba ano na mo relationship na mo? Kung nambal si Lord, kung kapabugtoy ka, ti pabugtoyan, taman ka. Fair lang ang God mo. Ay, hindi mo man gani gina-honor akon ginambal. I-honor ko man imo. You get me? Because we are thwarted with that mindset that God loves you unconditionally. Dira na daang diferensya. Ano pa? Damo, Kristiyano. Kristiyano lang, kaya di man na pwede irehes ng gapati sa God mo. Damo, Kristiyano, nag-abuse ang relationship nila kay Lord. Anyway, God understands me. Anyway, God is patient. Anyway, God is merciful. Anyway, God is gracious. Tanan na lang. I-quote mo na lang sa imo rebellion. And then you question why things are not working the way it should be. Amo na gani siling ko even sa inyo di nga physical relationship. Da mo na ma-realize mo. Galain mo buot. Kung wala gina-honor imo word. Pero i-connect mo anay, ang last word nga ni Lord gin-honor mo wala. Kabalo ka man sang feeling nga sundan yung kay proteksyonan ta ka mo, tapos wala ka ginpati, tapos nabalday mo bata, kay nagtabok, kinabalan ta ka, hindi ka gani magtabok, kung hindi mo kupon, kaya hindi ka bala magtabok. Ginabalan mo sa, karon kay na-disgust siya. Ano batsyag mo? Amo man na ginabatsyag sang God.
Tapos mag-question ng mga tao, if the Lord exists, why all this evil is happening in the world? Kay man, balingag ang mga tao. Hambalon mo, hindi sila magpati. Kay tao, manipulating ang God, kaya ang God controlling. Hindi kaya mamati. Pero gabi ka mag-submit sa kumpanya mo, gabi ka mag-submit sa negosyo mo, pero paglabot sa God, wala mo gani gina-honor. Ako lang na lang mahalo ka sa tiil sang boss mo kaysa gatagi mo sweldo. Pero kabalo ka nga pati ginhawa mo, halin kay Lord. Pati ang boss mo na, halin kay Lord na. Have you even thought about it? Have you even thought about that? Di ba kalaway, no? Gina-honor mo ang diri sa duta. Pero ang tanan nga sovereign nga nag-arrange sa mga blessings para sa imo, why ganit nag-deserve sang honor mo nga pinaka-the best? Have you even thought about it? We sing, Holy, Holy are you, Lord. Tapos gakanta ka, malanggad, holy ko. Sana mo kung siparahan time, nga duwa lang ta. Mag-istorya ka sa akon, may cellphone, may social media, may katakata ka pangawpod, may ano pa na, may intermission number ka pa. Pero sa iban nga butang daw, hindi ka may istorbo. Have you thought about holiness? Have you thought about it? Deuteronomy 29:23. The whole land is brimstone, salt, and burning. It is not sown, nor does it bear, nor does any grass grow there. Like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah and Zeboim, which the Lord overthrew in his anger. It says that in this land will be sown unproductive, unsown and unproductive. No grass grows therein. In Hebrew thought, if grass is the most basic kag stubborn nga plant nga matubo lang bisan diin, that cannot grow, this land is considered dead. Salt here act as the opposite of seed. While a seed brings life on the earth and forces the earth to swallow life back down, ang salt ya, ginaswallow niya ang life back. Jeremiah 48:9. I got it from the Common English Version. Spread salt on the ground to kill the crops. Leave its town in ruins with no one living there. So, but silingon, butangan mo yung salt ang duta, nga puno-puno, gid, wala na may matubo na nga crops. This highlights the military strategy of the ancient Near East. Sa una, kung namuni ko ng nuclear bomb nila sa gira, asin. Kaya once butangan mo asin, wala na crops. Mapatay sa gutom ang mga tao. If you wanted to destroy an enemy's ability to survive, you didn't just pull their weeds, you destroyed the soil's chemistry. Salt was the nuclear option for ancient agriculture. Gusto mo gubunduta nila? Butang kasin. Gin-destroy mong chemistry sang duta. Salt was not just a seasoning. Of course, amo ni aton version. It was a legal seal. Ikaw ang legal seal sang God wherever you go. Eternals. To be salt was to be the living evidence of a permanent treaty between the Creator and humanity. Di sa imo nga kabuhi makita na. Sa imo kabuhi. Amo na gani, Arya, frankly speaking, ha? Ang deliverance is a tricky ministry. Kay damo, possess, damo man OA. Okay? Ang iban gadrama-drama nga possessed, pero hindi man possessed. Now, kung ikaw dabi ang possessed, let's say possessed ka, pero possessed ka sa mga hurts mo, tatay ko gimili niya ko, ikaw daw tutuod. Tapos ginawa, in Jesus' name, be healed! Be healed! Pwede ka manggali possessed. Emotera ka lang. Di mabalaan ko, kaya deliverance mo ko, ay, peke, hindi ganit kabalo mag-discern kung drama ko or possessed kid ko. Kalawan ka. Amo na sa ko gina-discern ko muna mo, kaya duman ko na way back in witchcraft, ha? Sa witchcraft pa ko na. May na-possessed, ang nabalaan ko ya, isibutang sa circle, ano ta, mo na. Tapos sabihin ko, wala. Hindi pwede, hindi mag-take effect ang circle, nga ni mo. Nga, wala ni sa gabulaga ayuhan now. And I realized, gadrama sa, take note sa witchcraft pa ko na, ha? Na-discern ko na gadrama ni Aselin ko. Balaan ko na, hindi nigalia mo ng spell. Kuhain niyo ko to ihi, isang ido. Gabugtaw, sabi ko, okay na ko. Te man. Dramaan, makuha ba siya ang takaihi?
I mean, kung kabala, mag-deal sa mga tao nga, may araong kisa nga nagatantrums lang, patantruma lang sila, that's fine. Pero bala nga madrama ka, nga possess ka, pero actually drama mo lang gali. Di ba? May ara na mo. Tiyambal ko, kaya ko to, may spell ko di, ihi, isang ido, ni makadeliverance, tindog man sa. Kaya kung tutuod nga, possess, hindi ka magtindog na daa. Kaya nyo ko to ihi, sa ido, oh. Hindi ka madala sa circle, ari mo ka ay. Amra gani siling ko sa spiritual gani, mabalaan mo gid ang tawo nga gapang lakaton because the Lord will tell them. They know it, di ba? Padakop si Elisha. Ano gani ang bal niya? Nga mahal nari, hindi tadi mag-chismis di sulod sa kwarto mo kay ang gina-chismis mo di batio na dito siya ho. Kapani na kay numan kong testimony na ni Brother Joffel. Pating gadlagan sa ulo niya gani sang ikaduwa or katatlo nga bisitan talinda. Nga alam mo, di pa nangyayari yung pinagpipray mo, naniwala yung puso mo, pero yung utak mo magulo. Pati mo nakita. But silingon, may gina-align ng God sa imo. You get me? Now, pamangkot ko, I'm sure it's not just Brother Joffel. I'm sure damo tadi. Ina gani, Brother Joffel, Tita Linda didn't know mo kung ano ginag-go through niya. Kag ikaw, be, example ha, kabalo ka sa patakaran sa company mo. Ay, hindi kayo pwede dapat ma-promote kung maya mo ka na, kay kabalo ka mo. Pero gulpi ka, ginabalan talinda nga, ma-promote ka. Daw ka, natayog mo na yung tigulang, hindi pwede ni matabo. Pwede ka rin kayo natabo. Ang ginatayong na lang ang mga suntok sa mga tayog nga matabo. Amo ginapaborito, sanggad. Amo na ganit siling ko, kung may mga tayog, nga ginambalang God sa iyo, madabot ng ambisyon mo na. Isa pa lang, pag umpisa mo pa lang, hindi na na, perde ka na. Galagan ka pa lang, hindi ka na hindi na niya. Di ba? You get me? Damo kita pamangkot, damo kita kumod. Balik kita liwat, anong basang God? Naman ganit siling ko, reflect kita. What God really meant. Ako personally, gastragol man ko na mo. Si Pastor niya may tao pa man yapon. Pero gambal, ko ginabalik ko, ginadukdok ko, sa ulo ko. Hindi, si Lord din nagambal. Tumano niya niya. Tumano niya niya. Tumano niya niya. Ang pamangkot sa akon siya, manglakaton ko kag mapatig man ko, nga tumano niya niya. Diba? Manglakaton ko kag tumano niya ni. The loss of saltiness was a chemical reality caused by moisture and solubility. Now, ano ko nung pagkadula sang saltiness, sang asin, ang pagkaasin sang asin, anong cause sang dula, pagkadula, yan na, moisture kuno kag solubility. But sa lingon, soluble, mahanginan sa dasig sa matunaw. Unlike the 99% pure sodium chloride we have in our kitchens today, amo nambal ko sa asin, salt in the first century was a raw material compound harvested from the shores of the Dead Sea or from the mountain pits. So when Jesus was speaking about the salt of the earth, ang salt na kasulod sa iya, hindi ang kitchen tasubong, kundi ang Dead Sea nga salt. That's why nga hindi kita pwede nga kwaon tanong vocabulary kag bitbiton tasubong, kay hindi naya mo na meaning niya. That's why many people misunderstood the Bible in a sense nga gingamit nila sa 21st century nga Americanized nga interpretation sa gospel. But it's not. Ano na sayangin, when Jesus was speaking about the salt, diin siya, anong tsura yan na da. First, ang fig tree. When Jesus was walking ng sa party sa fig tree, wala tadi fig tree. Pero until you understand that, hindi mo ma-realize. Example, nagambal man sa Jeremiah, nga may fruit, pero ang sulod, lawa. Di ba la? Nga empty, kay may fruit na galing nga muna, nga cursed ang fruit nga na, kay because, abi mo may tubig, pagbukas mo gali sa prutas, lawa. May gi-exist na galing nga plant. Nga mo sina dito sa ila lugar. Hindi ta na ma-picture out until we understand, ay maya mo na gali. Because gahata kita interpretation sang aton nga vocabulary nga hindi vocabulary sang Bible. That's why we have to understand it now. Unlike the 99% sang sodium chloride, ang sanguna ginatumod ang Dead Sea salt. Dead Sea salt was notoriously impure, often containing a fraction of actual sodium chloride. Portion niya lang gid. The rest of the salt block was made up of several other minerals that look identical to salt but function differently. So amo ni ang Dead Sea salt. Abi mo asin-asin ginatanan, hindi na damo na sa mixture. Matag ko example, sorry gid, pero isapsapon ko lang, I don't have time to elaborate on this. Example, ang magnesium chloride and potassium chloride. These are technically salts, but they have a bitter or metallic taste. Ano pa gid? Gypsum, calcium sulfate. This is essentially chalk. It is white and crystalline, but has not
but has no flavoring or preservative power. Another one, calcium carbonate. Another chalky substance that adds bulk but no saltiness. Gapadako lang sa pero wala sa asin. And ang isa, detritic minerals, traces of clay, sand, and iron oxide from the surrounding soil. Daw tsura yaman nga asin, pero hindi siya asin. Okay. So, i-research nyo lang na, nagkuha maka mo picture, go and research about that. Amo ng composition sang Dead Sea salt, hindi na sa pure nga sodium chloride. The loss of saltiness was chemical reality caused by moisture and solubility, no? Now, sodium chloride is highly soluble in water, much more so than the impurities like gypsum or calcium carbonate. If a block of this raw salt was stored in a damp cellar or exposed to rain, the actual salt, which is the sodium chloride, would dissolve first and literally leak out of the block. What was left behind was a white crystalline residue that looked like salt but it's actually a pile of tasteless minerals. Amo ni ang ginatumod ni Jesus. Nga if the salt loses its saltiness, take note ha, this was a form of chemical hypocrisy. The substance still had the appearance of salt, but the essence, the sodium chloride, was gone. Mangkot ko subong. Are you having that form of a Christian but wala na power? Are you still going to church pero wala ka nag-obey kay Lord? Do you have that image that you are a follower of Jesus Christ, but in your heart, you are not anymore following Jesus Christ? Question mark na sabi. The extraction, ang leaching, ang pag-strain, sang salt in the ancient world is a perfect physical illustration how integrity is lost. Not through a single catastrophic event, but through prolonged exposure to the wrong environment. Now, na-realize nyo nga, hindi ka mo pwede mag-upod sa mga chismosa, kaglibakera. Kay mamumang ka muna. Try ka bala upod sa pala kumod nga tao, dugay-dugay kumuran ka man. Nagay ka istorya sa mga tao nga pakialam sang problema, sang iban, nga ngila problema, hindi nila masettle. You get me? Amen. So, avoid mo kay ang moisture mo, ang imo saltiness, magwa. Nga dapat, Lord, ikaw akon focus, tapos gulpi, pag sampot mo to, kung ano-ano ang nagainulpot sa ulo mo. Diba? Bala nga tao, bala nga wala, inamutan sa pangabuhay mo, tapos gulpi ka lang, ay kalain mo na magdisiplina sa imo bata, man. Ito namin sabton nga, din kaya sa bata, kunihaw. Pagpasulod mo sa balay, pagsulod niya sa balay mo, ay nano, manikiwi, balay, dapat color pink, isa dapat color violet, isa dapat, dahil lang gidanay, nagamot ka diyaw. Di ba? You get what I mean? You get what I mean? Nagsulod ka gulpi. Grabe maning dalan niya naman, kiwi man. Ikay, uhon mo eh. May kwarta ka? Kay wabla. Gastos eh. Brad, hindi ko kumporme sa imo dalan, di oh. Gaan, taka 50 mil, payon mo yan. Hindi nga magkumod kita. Do you get me? Nakumod ka, libak ka, wala ka man inamutan. Do you get me? That's why gani may discipleship kita. Kay ga-build kita one life after the other. Kag when you build lives, or should I say a life, hindi lang na yung tuluan ta ka sa mong A, B, C, D, E, F, G ha. Tapos wala na. Life gani mo, life. Do you know nga wala kita gitawag ni Lord ng Patindog Church? Ano gani gitawag sa ato ni Lord? To go and make disciples. Disciples sa iya version ha. Hindi version subong nga Americanized nga discipleship nga pagpuko. Kaya may discipleship 1, kita 2, 1, 3, 1, 4, 1. Okay, graduate ka na. Disciple ka ni Jesus. Hindi na yan. You know when Jesus said nga follow me, literally, ang tapok sang iyayabok dapat gatupa si mo. Amo na ang essence ng discipleship ni Jesus. Ang tapok sang yabok sang tiil niya, ginasalo mo. You follow closely. Ano ganyan ba ni Paul?
Imitate me as I imitate Christ. Correct? Hindi na nasa nga ideology, nga principle nga imitate. But literally na siya. That's why ganit sila kung may ara kita version naton sa discipleship. That's why wala ko nagambal nga Lord ga iko simbahan. Ako ya mang disciple na ko, okay na ko. I'd rather build solid few people kaya mo na ginatulok ni Lord wala da kaman nga go and put up churches. Wala na ya, go and make disciples. Then from the disciples dira ma-appear ang ano gani meaning sang church? Assembly, fellowship. Pero hindi, subong ang Americanized nga daw, ano ni gani, Rotary Club like, bala nga, beso-beso, gasto diri, gasto dito, bida diri, bida dito. Tapos wala ka pakialam nga isa to sa rurot, sa pangabuhi. Yung poor storage or the environment of the heart. Eternal, sabantayan nyo gini. In the old days, salt was often stored in earth, floor pits, or damp, porous clay jars. Because salt is hygroscopic, it actively attracts moisture from the air. It is hypersensitive to its surroundings. Pamangkot ko, anay. Gitawag ka ni Lord Salt. But silingon sensitive ka sa imong palibot. Na kung balaan mo, hindi kadalon, lapit kay Lord, nagay upod. Amen. Or ikaw mismo tap na. Sis, hindi lang ta maglibak ah. Sis, hindi lang ta magkumod. Si Lord ga provide. Dapat ikaw na da ang salt. Ikaw ga preserve sang promise ang God. Ang Lord, kabalo mag-sustain kung ano ginumpisahan niya. So, God will see us through. Hindi tayo magkumod, tunga-tunga pa lang isang process. Kaya kita gusto natin maglukso dayon sa punta. Pero ang imo batasan, hindi gani kaya mabitbit sa punta. Did you get me? Did you get me? Amo na ganyan, balik ko sa kabataan. Gusto niyo magsaka, rank higher sa corporate world. Ara, mangkutas to Patrick. Kung anong gira, pasaka sa corporate world. Hindi na saya nga, anointing ko yun, Lord, dalon niyo ko sa babaw. Pero diri pa lang gani, gakabalda ka na, plakumod ka na, libakera ka na. Diyos ko na lang. Paano ka pa magsaka sa babaw? Are you getting my point? Lang tawa ang training sa mga nagasaka sa corporate, ano ila disiplina, ano ila focus. Ganit sa lingko, mention sa akon si to Patrick about following up Angelico. Yung ko to, normal na, kaya ang follow up sa imong babaw, sabad, gina sa pamatsyagan mo, kay way ka na naanad. Amo na ginakot ko, para na kay Grace man, ang mentor niya man, dapat ano na nakita mo, 1 year from now, 3 years from now, hindi pwedeng wala ka plano, kay mapurdoy ni mo negosyo. Inablang nga gina-trigger niya ka permi para magplano, gapate gid ko nga ara ang God. You go and pray. Pero updi man siya nga kung ano plano sang Lord, di ano gusto mo next. Iniya, I'm talking about business side ha. Kasi ministry, lain man niya mo, hindi man niya pwede hambal nga Lord. After 10 years, may 20 ka na kasimbahan, wala man ang God kambal mo sina. Kaya ang simbahan is the heart of man, ang temple is the heart of man. Hindi mo na pwede madiktahan niya. Amo na gainit ulo ko nga dapat at the end of the year, dapat madushid to smil kita tanan. Sino ga-save how? Ikaw? Di ba ang God ang nag-change ang heart? Amen? Ikaw gani, di ba ma-change ka gulingon mo gani, mag-change ka pa heart sang iban? Di ba? Isa mayo kita magtugda sa iban, pero imo gani, anay, kabalo ko balaga, patigid ko, if you are busy dealing your heart with God before God, wala ka time mang kondenar sa iban. Kaya ikaw mismo, ay kapag gani ka kayo. And as you kayo yourself, you also help kayo iban. Kaya maintindihan ko, kaya ako ganit na budlayan man ko mo. Pero ginaagatugda ka nga daw, mansyagan mo nga, bunsin mo, wala ka pa kaagi, kinamot. Amo na ganit silang ko, those that do not have disciples cannot understand what discipleship is. Those nga wala bata can never understand sang feeling magpadako bata. Those that don't have companies, hindi lang batsagan kung ano feeling mag-istorya sa mga tinawo kang mag-ugtas. Ang mga ganyan ko, may banda sang una, paladikta sa pastor, patindog ka man simbahan mo para mabalaan mo Amo ginambal ko. Di ba mo man sa company,
Kung hindi mo gusto, ano ganyan balon sa kumpanya sa imo, kung hindi ka gusto sang patakaran sa kumpanya, saylo ka sa iba ng kumpanya. Or you might as well patindog ka kumpanya mo para mabalaan mo. You get me? You get me? That's why hindi kita pwede na mag-overboard. Ano ang salt? Kung gitawag ka ni Lord Salt, gintawag niya kasang ability mo, shape niya yung ability, siya man na masustain. Ang mga kinagambal ko about depression, you know why? Because na-lost track ka na, nakilipat ka na, ano purpose mo? Ang salt also speaks of identity. Ano yung purpose? Basi nagwa ka na sa purpose, basi ang ginaobra mo, hindi na purpose mo, hindi na purpose ni Lord sa imo. Diba? Another one example, kabalo ka, ako as a pastor, I will preach with all my might, with all my strength, I will intercede. Pero kabalo ka mo, ang pag-obey, depende niya sa inyo. Hindi niyo ko yung pagbasulon kung di ka mo mag-obey. Amen? So, ang spiritual maturity, it does not depend on the pastor. Ako gapatigid ko ha. Gapatigid ko. Kung gutom ka, the Lord will feed you. More than sa ma-provide ko. Kayo honor na sang God mo. Ang tanan nga tawo may limitation. Even your parents have limitation. Hindi tanan mo nga gusto ma-provide sa nanay mo. Ay gusto ko maya 10,000 kada semana. Hindi na ma-provide sa nanay mo. Pero if God sees the need, God will provide for it. Amen. 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 Example, way back. Ang akon pastor sa una, before ko diri nagpastor, Dr. Ben Pablico, he never went to Bible school. Pag-start niya 2010, hindi pa siya ikatultol, kundi nang buksang John. But may calling, gid siya Kay grabe, gid sa magpalangga sang tao. It's just na hindi lang siya well-informed sang Bible. Di na siya ganing mic nga verse, ang muni nga verse. Gambal ko na siya, but I will never replace him because ang love niya as a lead pastor sa iya flocks, hindi ko na maperdi. Isa gani guys, apo, the Lord bless you, di ba? Gamo ko na subong. During those times, sa amon nga duwa nga personality, ako permi lamang akong gahod, akong isog. Siya na iya nga daw ara sa posisyon ni Totoy nga daw sandman sa permi, kay mailing nga sa permi sa likod-likod pakuti-kuti gamit. Hindi na sa permi sa tubangan, mambasa may meeting tong mga pastors, ikaw lang to sugiri lang ko to, ikaw lang to. Amo na sa permi. But you know what? I realized may mga may mga conference na sa mga Spain, matiner ko na ako ba mawali, kag at the end of the day, ako mbal the Lord bless you and keep you. Feeling ko dugompok. Kaya hindi akong tatay sang house mo. Na-realize ko ginaya personally. So that means ma-support lang ko. So that when he went through all the gera, nga ginambalan, may chismis sa iya, mga, yatag, nalala ka, may kilbing ko, kaya doon mapatay, ginasasang siya leader, mapastor-pastor sang church mo. Ginsabat ko sa pastor, yatag mo sa ako ng church, bilin, takadi. Hindi ka mapati sa kutso-kutso sa imo, nga gusto ko mang-agaw, kaya wala ko ambisyon magpadlagan church. Asa subong ko wala ko ginambalan ni Lord, I won't be here. I'd rather disciple people mo, hindi ko kailangan ng title nga, ikaw galit sang church, senior pastor, katanan. Hindi ko man na mabibit-bit sa langit. Kay tawgon, pangitaon ni Lord kung ano gintawag niya sa imo mo. Ginambalan ko sa singo, kabalo ko na kung di na nagalin ang nga na, kabalo ko na kung sino na sa nagalin, paliyaw ko ambal, kay wala ko ambisyon, magplano nga mag-agaw sa imo posisyon, iatag mo sa akon, laktan, takadisimbahan, promise. Madulaan ka, sweet pastor pro. Kay wala ko galaga sa imo posisyon. Actually, kontento na ako maglibot-libot sa church, kag ministry, kag deliverance ministry, kag prophetic ministry. Okay na ko na. And the Lord was working. Amo ni gani sa lingko kon wala ako word subong, nga wala ko gin-ipit gid sang God, should I say? I won't be here. I won't be here. Para sa akon, ano ginalagas naton sa posisyon now? Di ba? Sa tutuod bala katawhay sa pangabuhi mo mo? Pero may mga tao gid nga katawhay sa pangabuhi mangita gid gamo. Kabalo ka mga tao nga mga gamo, wala ni sila problema, gapangita sila problema. Pero ang tao bala nga may problema, wala na gana madugang problema. Nanirealize naman na. Pero ibala, may problema kasi ang bugas mo. May time ka pa magkatakata sa piyak. Gapangita kasi bong tuition sang bata mo. May tiyempo ka magchismis? Di ba wala? Ano pa may rason mo? Hindi na makabulig. Hindi na kinanglanon ko, hindi na sinamutan. Realization lang siya mo. You know, sometimes we go overboard because we lost track of our purpose. Ano purpose mo? Ano purpose mo? If the salt was kept in a damp environment,
metaphorically representing a life surrounded by toxic influences or spiritual neglect, it began to absorb the humidity. Once ang asin ma-expose sa environment, i-absorb yung humidity, tapos matunaw na sa. Am na silin ko, careful kamo sa ginaupod niyo, careful kamo sa ginapahuluman niyo. I would know it. Example, may teaching kita de. Tapos gulpi, may pitik ang isa katamo no sa akon nga, muni. Wala gini siya pamati, sang Domingo mo. Mabalaan mo gid bala, ako mabalaan ko gid bala. Nga, ano ni man ka pamati ni sa gando malang isa sakon. But the end of the day, gasulit-sulit kita karakter, leading sang God na pangamuyuan mo na, amo ni. That means wala gid nang sink in eh. Do alos na magulwa na nga akong tinae kawali. Pero wala gid gyapon gatanda. 'Di ba? Amen. Know your place. Kabalo ka sang imo kung di ka gintawag ni Lord nagay pakialam sang hindi gintawagan mo kay nga adra kaga kadrin. Kung wala ka daging tawag ni Lord, hindi makialam. Be careful who you spend time with. It can influence your thinking. Ako mabalaan ko gina when I talk to a disciple, tapos namang manumdum siya mo ni, dakpon pa dahil hindi na nagalin. Nga nanumdum ka mo sinahaw. Kaya daw wala manada sa ginapauluman mo. Nabalaan mo siya mo. It may be your friends. It may be the book you read. It may be your social media. It may be the music you listen to. That's why careful ka mo. Ako, I don't mind mo. Hindi man ko super nga, amo gini. Dunduman gani, di ba? May nagsakay sa salakyan. Upo ng mga tag-eternal. Sige, kanta. Ano tong kanta to? Wordly ko, no? Tingalang, iban nga upo. Naging patugtunog, gadiya music, nga worship song, nga Christian song. Kaya gali, hindi siya kuno gusto mamati sang wordly song. Di ba? Be watchful sa inyo ginapamatian. Huwag kita kabalo kung ano na sa ginasuggest sa inyo. Careful, gid perme. Amo na ginatawag, bala nga may subliminal. You get me? Just as salt must be kept dry to remain potent, the biblical concept of holiness or set apartness requires a maintaining boundary between the salt and the dampness of the world. Compromise begins when those boundaries are compromised. Another one, mag-asawa. Ay ni, common isa. May kirida, haguro, no? Nakita ko tubla sa TV. Amo ni natabo, ho. Daw, ikaw, gid. Naglantaw ka, ginkontra mo ba na mo, kontra asawa mo, bangod sa ginlantaw mo. Ang kabalo ka, ang nag-influence sa imo, ang scriptwriter. Oh, example, another one. Ang in-counselan ko na mapakasal sa ako, nga mamana, makapakasal Italy, gamba sa ko na that Israel is so bad. Tanan. Siling ko din ka mamati nga news. Ano nga news sa mamatian mo? Ngayon ko kapati ka kay Lord, kapati ka sa Bible. Ano ba sa Bible party sa Israel? 'Di ba? Why man ko gambal nga perfect sila. Ang point ko is, 'di ba? Touch not the apple of my eye. Sinong apple of the eye ng Lord? Ang Israel, correct? Kung may sala na ang Israel, ang God kabalo na magdisiplina sa iya bata. Get me? Ang akong the reflection is, hindi ko magdisiplina sa Israel, kaya akong ganit galingon, hindi ko ni madisiplina. I would trust the Lord for the discipline kung sala man ng Israel. Pero ang nakita natin sa news are just half-truth. May biases, panad akong kisa. Di ba la? Amo na ganing kisa, ang iban, when na nagalantaw, Facebook ay toxic na gani. Dapat kabalo ka sang imo source. Nga ang source mo legit. Kay frankly speaking, damo subong mainstream media nga mabayran. Sorry, pero kabalo ko sang truth. Dara, behind that. He who controls the air controls the balita. Sino ganing prince of the power of the air? Sino? Si Satanas. The prince of the power of the air, siya ga-control na mo. So, kung sino mag-control sang airwaves, balion sang tanan nga tawo, isa lang ka chismis da, nga ay nagkadto to di sa bala, naglapta. Di, may mos mo na. Diba?
Sa punta lang ay nataktak ang balaybo sang pato. Paglabot sa punta, wala na balaybong pato. Amo na gani, isa kada nga nag-amot, isa kada accomplice. Nag-amot ka sa krimen. That's why halong sa pagpasapasa sugilanon. Amen. Amen. Kung matyaga nyo ay, ano bala si Ephraim lalay na batasan? Gusto nyo lang taon lain batasan niya, updi nyo siya Diba? Updi nyo sa panglakaton, kamupod saya sa kakatibda. Pero kaya just because may hambal, may nagambal, iban nga tao, nag-intra ka manda, amot ka sa krimen. Kag delikado na siya nga part. Especially may Holy Spirit ka. Diba? Tapos amo paginiha, are, intercessors listen. Kaya sometimes, the purpose of your intercession can be a chismis. Mapreta, hala, pangamuyuan, tabala siya, kay may kirido na siya bala. Pangamuyuan, ta siya nga mapabakod sa nilo, diya pagtuo, pagaling yung purpose mo, machismis ka may kirido siya. You know, sometimes, kalain siya nga, amo na. You make intercession as your source of gossip. Because sodium chloride is more soluble than gypsum and dirt mixed into it, the saltiness would dissolve into the absorbed moisture, slowly drip out at the bottom of the salt block or seep into the floor. So, hindi mo ma-notice ang salt, ang Dead Sea salt, hindi mo notice nga ma-change iatsura, kaya ang saltiness siya madula lang, pero same ang shape. This is the most dangerous part of the process. The block of salt did not change the shape or color. To the naked eye, it looked exactly as it did the day it was harvested. Umangkot ko, anay. Masabor pa ang imo relationship kay Lord? Ano gani ang prayer ni David? Restore unto me the joy of my salvation. Are you still blessed na na-save ka ni Jesus? Ano gayambal ko sa mga young people, mga lalaki, may mga agi gani, nung dumonyo si Kuya Mike yung sa una agi, basi kinanglanan nila word mo. Hindi ka mo kay agi, kinanglanan nila. Ginatulog ka, nagwapuhan sila sa imo, then use that opportunity to be alive, to be the soul. Amen. Amen. Because kintawag ka gani, ano na mo, iyan na ni Lord way. The essence was living while the form remained. Ari ha, nakadto ka sa church pero hindi ka nag-obey kay Lord. The core identity, the covenant or the salt was being replaced by a hollow mineral shell. Ari ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Pero gin-underlinean ko siya. Ari ho, having a form of godliness, pero but know this that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves. This is inside the church. Okay? This is the letter to Timothy. Kasulod ni sang church. Men will be lovers of themselves. Because kung iyambal mo ni sa kalibutan, normal na naiyahali sa una, mayara na. But for a believer, men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the form of godliness but denying its power. But sa lingon, sila ni, ga-appear sila godly, pero ang tutuon nila nga kolor, amo na oh. That's why we go to the verse, having a form of godliness. Kumbaga, ginsirado ni Apostle Paul ang bilog, yun nga statement sa, having ang term yan na oh, from such people, turn away. Nagay paulong. Kaya dugay-dugay ang mukha man na pareho sa ila. Diba, ang tao nga pala kumod, dugay-dugay pala kumod ka man. Ano yung bal ko? Ako, I'm going to avoid that one. When I see the problem, I confront it right away, Suryanta, ano pwede ko mabulig sa imo? Kung inanaglakta na sa punta, nga bal mo palang isa lang yung kabulbol sa pato, nahulog, ang pagpunta, wala na bulbol ang pato. Kaya nag-intra ka man amot, kakasang balaybo sang pato. Ang bali, isa lang kablaybo na taktak. Ang isa lang ka-feather na taktak. Paglabot sa punta, wala na blaybong pato. Kaya nag-amot ka sa taktakan na isang balaybo sang pato mo. You get me? O ara daw, having a form of godliness.
Both silingon, they appear godly, but they're this. As well, careful kita. People may not see it today. But let me tell you this, God sees it. That's why we cannot fake it. Hindi ka mag-repent, kinadakpan ka, repent ka, kabilaan mo sala. At this point, the compromise was complete. The substance could no longer perform its covenant function, preserving or seasoning. It had become inactive because it was not essentially just a pile of minerals. It was moved from kitchen to the footpath. Amo na be trampled by man. Aring course of compromise, it is subtle. Hindi mo na-realize, wala ka na saltiness. It doesn't destroy the block or the person immediately. It just slowly removes the salt or the value or the purpose. It happens because the person is stored in a place of constant damp pressure rather than a place of dry and clean boundaries. Ano na pahuluman mo? Ano teaching na pahuluman mo? Ano nga scriptures na pahuluman mo? It leaves a person looking fine on the outside while they're becoming chemically hollow on the inside. Hinab lang, bo, maiway kami tapos gulpi naglupok niyo sa yaman. Damo na sa gaginitan niya si mo. Ay, kinalipatan mo birthday ko! Kinalipatan mo Christmas gift mo! Kaya mo. Danang halot ka, ulo mo, hala. Abi ko, okay pa kami. Gulpi na lang nalita niya sa sang sala. Nag-iisip, sala. The only way to prevent leaching was constant vigilance and proper set-apart storage. Gusto yung magpabilin holy para kay Lord? Set apart, kamo nagay pahulom sa kung diin, hindi, ginambal sang God. Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it springs issues of life. Ari sa God, di ko di mag-detect kung anong ginawa sang baba mo. The word diligence here is to guard proactively. Quick to employ offensive as well as defensive measures to protect. Paano mo ginaproteksyonan imong heart nga makasala? Di ba? Ready to take aggressive or immediate action to safeguard. To be on guard, speedily engage in confrontation, whatever jeopardizes what it is trusted. Karon ginsalig sa imo ni Lord ang covenant. The word diligence was to guard, proactively. Sige, next slide. Speedily engage, confrontation, whatever. Ano nag-jeopardize ang relationship mo kay Lord? Diba? You must on guard it. Aggressively. Hindi pagtanduga, hindi mo na Si Lord na iya. Amo ko nakapassionate. I don't hate people. It's just that kabalo ko mo nga, hindi mo na pagtandugon because iyan na sang God. Amo ni trait, amo ning pattern sang God, gubon mo. That's why ambal ko, every time nga mag-decision ka mo, you go and pray ngayon kamo sa leading ni Lord. Kaya kung mag-jeopardize na sa maupod man lang ko hibi, pero hindi mo na mabalik. Because salt was the seal of the covenant, being thrown out represented a break in the contract. You don't want that. You don't want that. It is the loss of functional identity. If you don't do what you were created to be, please. Ano na sa? Balik na to. Functional identity, the loss of functional identity. If you don't do what you were created to be, you effectively cease to exist in that category. If you are not salting, preserving the truth, acting with integrity sa words ng God, you are not just a bad salt. You are not salt at all. You reverted to dust and dust meant to be walked on. Eternals, balik ka mo sa purpose niyo. And walk on your purpose with all that conviction nga Lord, kintawag mo ko. Amen. Amen. I've got my own struggles. May isa lang mamambal lang, okay, pa yung negosyon, taka isa kat semana, ha? Pamilyo nun, kung kitang benta mo, nabuton ko kit milyon niya. Pambasang God, don't do that. Ari ka diyo, dirita ka gintawag. That's why I also want to be giving my all sa teaching, sa pag-discipleship, sa pagtudlo.
Pag-shape ko na gusto sang God. Kaya mo naging paubraya sa akon. Hindi ko makialam sang iban. Kung ano lang tong i-allow mo sa akon, that's why, honestly ha, ari si pastor niyo, prophetic, kabalo ko sa mga ginatago niyo kung kisa. But sometimes, I won't open it up until ikaw mismo mag-confess kaya hindi ko makialam sa mga bagay na hindi mo gusto pakialaman. But God knows it. Kabalogi ko sang problema. But many times, mabatsagan ko man nga, hindi lang ni Pas Adri lang tamatapi ko, hindi lang niyo. I will respect that. But don't be surprised nga hindi madili mo problem. Ako last time I met with Calem and Dinah sa kasal nila. I thought makita nila kami sa kasal. But then sabi ko, let's meet up tonight. Then every word nga ginsay ko was gina-go through nila that day. Because it's not about me, but the Lord is reminding you He is faithful. So settle these things, simua sa butang sa order. Niko kay ako ya, una, marriage is a covenant until death do you part. Wala sang easy way out. May mga rason kita, ibalik ta lang kay nanay mo. Ibalik ta kay tatay mo. Ikaw mo na may sala. You get me? Imo na sa balat choice. Wala yang nga pwede balikan na, sulod mo na mo. You made that decision. You both made that decision. Walk for it. Amo na gani siling ko, dapat may ara ka mo arbiter. And there's no best arbiter except the Word of God. Kaya may mga disagreement ka mo na one day. Pero kung wala ka mo arbiter nga word sang God, wala may masettle. Mabalik kinaya-permis sa word. Kaya ang covenant, ang marriage is God-shaped relationship. So, silingon, it will be God-sustained relationship. It will be God-designed relationship. It will be a word-designed relationship. Mabalik ka mo dyan sa Bible. That's why, kung mga asawa ka mamana, ka nga wala ka pati sa Bible, kag wala ka honor sang God, wala na makatuan. Isa lang ang balon ko mabulagay, makauna Japon. Wala Bible mo. Diba? Diba? Daw hindi ka mong kapati, how? Nagdalom ginawa nyo. Pero ako, I will tell you, as is. Katso yung bal ko, sa mapakasal sa ako na rin sa Italy, dukdukon ko na sang Bible, imuban na. Hindi pwede, kaya nga hindi ka muna magdugay, nga duwa. Tapos dito pa ka muna pakasal, nga mapakasal kami na gani, Kuya Mike. Oh, sige pakasal kay dukdukon, ta ka mo sang Bible. Hindi ni magtindog ang nga relationship. Because it's only being during good times, maabot ang testing, mano ka mo. Ako I always say this, praise the Lord for the victory, praise the Lord for the breakthrough, praise the Lord for the favor. But ang pamangkot ko, during testing times, matindog na siya. Will that relationship last? Amen. Ako yung gatulong ko permi sa testing times. Amo na nga magwa ginadang Bible permi. Magwa ginada Word of God. Kung gapati ka sang Word of God, matindog ka ginada yan. Kung gapati ka that what God has started, He is able to complete it. Hindi ka da magalin sa sinangalin niya. Kay kabalo ko kumplituhon ni sang God. Pero kung waay kagasalig, I don't think of dan ko sang God. Matiwalag ka dayon. Ano matabo? Actually, ang problema is not God, it's you. Amen. Amo na gani, you are the salt of the earth. Ikaw mapakita sang incorruptibility, sang promise, sang Lord. Hindi ikaw ang maghalin. Amen. No matter how hopeless it may seem, the Lord will bring deliverance. The Lord will bring breakthrough. The Lord will bring healing. Natandog ko, ginakumusta ko, may classmate ko, di ba? May cancer. Breast cancer. Gastorya ko siya, hindi man gani pala simba. Nga, singko, kumusta ka na? Kaya pangusta ka, pasalamat. Isa sa akon, batch ko na. Mike, thank you sa pagdumdum sa akon. Nga, ari, kabalan man Japon. Nga, at least buhi ko. Nga, at least may dughan ko, silikon na galing. Nagambalan-bana ako nga nagamay akong dughan. Nga, at least buhi ko, asin gasipa ko subong. Gatambok pa ko gani. Ako, believe man ko nimo, wala ni gani. Hindi gani pala simba. Pero she has to live because she is a mother. She is a mother. Ano yan na? Fourth niya na nga chemotherapy. May 4 pa ko, no? Ngayon ko, ano ba siyag mo sakit? Kaya ginaprayan ko sa mo. Nga, gamay lang sakit sa ulo. Pero daw gusto ko na gani magwa gani. Kay doktor na sa mo, pedya na sa. Nga, tinambok ko ya, kalbo lang ko galing. Kabalo siya bala ano sang life niya. Ang ginabalan ko nga, hindi magamuni. Ang iban galiniwang ako yung tinambok ko ya. Amo pa na sa.
Ari gani, wala gani. Gasimba, wala gani masyado scripture verses. Kabalukano, pag ginapanomdom niya, hi Mike, ang mga pasyente ko to, hindi ko na matatapan, kaya hindi ko kagwa. Kaluoy man sang bata nila, kapanomdom lang ko, dugay-dugay, kamatayan, nang imo ginatubang, kapanomdoman pa iban nga tawo. This one is selfless. Doon na challenge ko mo. Kapanomdom pa sa'yo, magwa ka mang check up. Pero stage 2 na ya cancer. Manog stage 3 na. Ang ambal niya lang ginapasalamatan ko kada adlaw kay nakabugtaw ko kag buhi ko. Kusog pa ko ah. Wala man ko ganiwang. Pero damo sa aton, we're blessed. We're favored. Pero ang ginamagnify ta permi ang problema. Diba? Contemplation, eternals. Ang ginafokusan mo, magnify mo. Focus yung problema, magnify yung problema. Focus yung breakthrough mo, magnify yung breakthrough mo. Amen. Before ko mag-closing, I will ask Brother Joffel. I need this one personal testimony because Tita Linda asked us to do this, Kaya siyempre si Pastor Mike lang, pero isa may gambatian ko nga, Pastor, man ay kusog mo na faith na yan. But I want to hear those people nga nag-go through man sang victory nila. Thank you, Pastor. Dali lang kita kay wala ko yung apple pareho kay Pastor Mike. Pwede kumatag kayo ng job. Morning, everyone. Sige. I have been joining this church since Pastor Mike Vinco became the head pastor of this church. We have been to different places already, from Barangay 16, Centroplex, Junkyard, and presently here in this building. I've been part of the music ministry too before, with few musical instruments then. Actually, musical instruments, makita nyo, hindi pa niya mo kadamo. And the reason why I'm here today is to share a testimony about the goodness of God in my life. And this is related or connected to Pastora Linda's preaching last Sunday, which is the first fruit. So let me continue with my testimony. Last year, around the months of, I'm not exactly sa months, June, July, or August, Pastora Linda preached in this church, and after the service, Pastor Mike said, for those who want to be prayed, go to Pastora Linda. So when my turn came, I asked Pastora Linda to pray for me because I felt that I don't like my job anymore, and the drive to report for work every day, wala na. So she prayed for me, and one of the most vivid part of our conversation, she told me, go on with your job, may matatanggap ka. So, actually, and honestly, may doubts and questions ko. First hand, nga ako ang gaubra sa company, question ko, paano? Kag diin mahalin, daw mo na. Kay kanubi, kung sa aton pa nga term, tayog, bahol-bahol, imposible. And after a few weeks, I was told by our HR personnel, actually, Kuya Mike, it's not promotion, but I was moved to a different campaign. And then I signed a contract and with a good amount of allowance. And for others, siguro mag-earn too much or big. I think mambal sila, it's too small. But sa akon, I'm grateful and happy with it. And then Pastora Linda visited again last year, and I told her the good news. She's happy for me too. She told me, pag dumating, magbigay ka ng first fruit. So sabi ko, I'm so happy to give the first fruit.
Sabi niya, kay Pastor Mike. Sabi ko, ikaw yung nag-release ng blessing sa akin. So na-realize niya siguro nga, sige, bigay mo kay Pastor Mike and he will send it to me. Unfortunately, last year, hindi ko na-receive sa date expected ko as stated on the paper that I signed. And she visited again on December of the same year, which is previous year. I told her na hindi ko natanggap, but she is so firm and sure, walang doubt. Hinawakan niya ako, sabi niya, your heart believes, but your mind is confused. Sabi niya, matatanggap mo yun. Napanamdam ko man gito sa mind ko, questioning, napas ko ang training or not? So I reflected on that. Why is this happening? I asked myself, consistent ka sa tithes mo. So actually, sa tithes ko, hindi ko consistent because gakahulam ko bla. But then, gina-take note ko na sa amo na yung kulang ko, kag kun ara na, amo na paghatag ko na sa tithes ko. And worst nga realization ko sa self ko is, late ka gani sa service. Actually, gaka-konsensya ko, makita ko si Ma'am Rita. Kaya ako sa likod, makita ko nagatindog, nasa balam ko, late naman ko. Nuya ko. And then dito ko naintindihan tayo yun. Bako ang akon nga galing nga disobedience, ang gadelay sa akon nga blessing, samba ko, I don't have a valid reason to complain, gid. So, let it be na lang. And I continue to seed and pray. Ang mga galing nga aton nga pastors, they tell us the prophecies that they see in us. They tell us the things that will happen in the future. But for us to activate or attract those to happen, we need man to avoid what is required of us. Pray for it, act on it by giving our tithes, offering, plant a seed, and when harvest season comes, give back your first fruit with no delay. And finally, this year, nagabot na nga ako ng first fruit. And I'm so happy, gid. Kag na, na-release ko naman siya sa nag-bless sa akon, si Pastora Linda, which is on this, last week, gid. First fruit, gid, actually. I am certain, man nga nabatian ko ni about this before, tithes, seed, offering, first fruit. But not fully understand the deeper importance of this until Pastora Linda preached about this. Nga ang atong galing nga tithes is 10% of our gross income. Ang seed naman niya is if you're praying for financial breakthrough, better careers, or healing sa sickness. And kagatong galing nga offering is above and beyond your tithes. And the first fruit is first salary increase. So, reminder lang, increase. But if, for example, this is the first time ko nga nag-work, kag naka-receive ko ng salary ko, ang kwaon ko lang na kagihatag sa church is just the tithes. So, that lang. Last page na lang. Kaya wala man nag-matter kay God kung gamay nahatag mo. For example, sa tithes, 50 pesos lang gid be nahatag mo. And you're honest gid nga mo na ang 10% sa gross income mo, God will accept it. Ang important kay God, commitment, consistency, obedience, and your will to give willingly without a question or kalain sa buot. Sa akong journey with these tithes, I'm happy gid kay mabalik ko na nga ako nga tithes before ma-end ang May or earlier. Up to date na ko.
And sa akong thirdiness, I'm working on it. Kag hopeful that time will come nga ma-manage ko na sa. Nga, hindi na ko bilang permi lang late tapos kita ko ng permi si Ma'am Rita. Kakakonsensyahin ko tuod. So, don't deprive God what is due to Him. Give it back to Him through church. And always trust God. He is consistent and always have the perfect timing in everything. God knows our needs. And that's all about my testimony. I'm now signing off. Nami tita no kay salt kagid man. Okay, let's come forward. Return our tithes. Pay our tithes. And bring our offering kay Lord. Kanami isang testimony kay Kaber. Wala gin islan kung ano nabatian nyo. Amo naging go through ni Brother Joffel. Next week may isa naman ta. By the way, ginmove ko lang aton nga communion Sunday next week because we will end early kay may review center around 12 o'clock. Hindi man na permi So they take part sa aton rent. By the way, already ang first fruit kag seed sa kilid. Ginapaigad ko lang siya because hindi mo siya permi. But if you have your seed and your first fruit, you may bring it. Ano ganito ako ni wave? First fruit. Okay. Let's all stand up. Raise your hand before the Lord and let me bless you. That we have received the word of the Lord, may we walk on them. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and give you peace. May the Lord continue to bless the works of your hand and wherever the Lord may lead you, even sa work mo, workplace mo, sa business mo, sa school, even sa home mo. May you continue to be the salt of this earth and glorify your Father in heaven. And may the presence of the Lord go with you wherever you go. In Jesus' name we pray. Amen.